طيب، من أراد أن يكون من أحباب الله فما هي الأعمال التي نعملها؟ يقول ابن القيم: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. المعادلة سهلة يا أخواني. اللي دائما ينظر إلى القرآن فتدمع عينه ويتحرك قلبه، ودائما في الصف الأول، ودائما في المسجد، ودائما عند رجل أمه، ودائما بار بوالده، ودائما واصل لرحمه، هذا يجتهد لأن يكون من أولياء الله، لتكون صفته في السماء حبيب الله، ولي الله، التقي فلان ابن فلان. أسألك بالله يا أخي، عيش معي هذه اللحظات الآن وإحنا جالسين. أنا عند الله مين؟ أنا من عند الله؟ الله جعلني في زمرة مين؟ الحين وانت جالس، هل تتوقع نفسك في زمرة المؤمنين الأتقياء الأولياء الأصفياء العباد؟ تعرفون العباد اللي مشغولين بالذكر وقيام الليل والعبادة، وهو في دوامه يستغفر ويسبح ويقوم الليل ويصلي الصلوات كلها مع تكبيرة الإحرام. هل أنا عابد؟ هل الله جعلني مع العباد؟ أستاهل وأستحق أن أكون في السماء اسمي العابد فلان؟ ما عليكم من هذه الأسماء، الشيخ، الدكتور، البروفيسور، المهندس، الداعية، كل هذه ما علينا منها، هذه في الأرض. أنا في السماء مين؟ أسألك بالله يا أخي، إني أحبك بالله، فاسأل نفسك صادقا الآن، إيش تتوقع نفسك؟ إيش عندك من أعمال؟ كم عندك من البر حتى تسمى في السماء البار بوالديه، عبدي فلان ابن فلان؟ هل بني لنا عند الله بيت الحمد؟ كنا من الحمادين. هل لنا عند الله خصوصية؟ هل إحنا من المخلصين والمخلصين والمستخلصين؟ من أنا عند الله؟ الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا على ما بعد الاسم. أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، خالد بن الوليد رضي الله عنه. ونحن اجتهدنا على ما قبل الاسم: الشيخ، الدكتور، الماجستير، المهندس، الطبيب. لكن هل نتفكر وش بعد الاسم؟ الشيخ فلان هل في السماء رضي الله عنه؟ أم الشيخ فلان غضب الله عليه في السماء لأنه يقول شيء ويفعل شيء، لأنه ينصح الناس وهو فاجر في قلبه؟ الدكتور فلان ابن فلان هل عفى الله عنه في السماء ولا عذبه الله يوم اللقاء لأنه يخالف ما جاء من تعاليم الشريعة، ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيا أخي المسلم، الله جعل بطن أمك لتكميل أعضائك، وجعل الدنيا لك أنت لتكمل أنت صفاتك. اجتهد ليل ونهار في كل ساعاتك. إذا أردت أن تكون عباد، في كل ساعاتك وأنت مشغول بالعبادة. إذا أردت أن تكون من أهل القرآن، في كل ساعات يومك وأنت مشغول بالقرآن. إذا أردت أن تكون من أهل البر، في كل يومك وليلتك وأنت مشغول بوالدك. إذا أردت أن تكون من أهل الدعوة فأنت مشغول ليل ونهار بالدعوة. هذا الوقت الذي نعيشه هو الذي يحدد اسمك عند الله ومكانتك عند الله، حتى يأتي النداء الأكبر: وسيق الذين اتقوا ربهم، هؤلاء هم المتقين، اللهم اجعلنا منهم. كما قال الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. للمتقين لأن صفتهم عند الله المتقين. إن الله مع الذين اتقوا، فلذلك عنده صفة عند الله أنه تقي، فلذلك الله كان معه. لكن اللي ما عنده صفة التقوى يلقي محاضرة لمدة ساعتين عن التقوى، ليس تقي إلا إذا كانت صفته عند الله أنه تقي، لأنه يتقي في جواله، ويتقي في جهاز الكمبيوتر، ويتقي في سيارته، ويتقي في غرفة نومه، ويتقي في دوامه ووظيفته، ويتقي في شارعه وطريقه، ويتقي في معاملته مع الناس، ويتقي حتى في صلاته، فيسمى عند الله تقيا.
وليا. وكل من أراد أن يكتسب صفة فليجعل حياته كلها في هذه الصفة. ثم إذا انتهت الدنيا انتقلنا إلى الآخرة، وهنالك يكمل النعيم للمؤمنين ويكمل العذاب للمجرمين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uridu tarjamatal muhadirah minal video as-sabiq. Baik, siapa yang ingin menjadi kasih Allah, maka amalan apa yang sudah kita lakukan? Ibnu Qayyim berkata, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah Dia menjadikanmu sebagai apa. Mencocokkannya mudah, wahai saudaraku, yang selalu melihat Al-Quran, maka air matanya menetes dan hatinya bergetar, dan selalu di saf pertama, dan selalu di masjid, dan selalu berbakti kepada orang tua, dan selalu menyambung silaturahmi. Maka dia telah berusaha untuk menjadi wali Allah, agar sifatnya di langit menjadi kasih Allah dan wali Allah. Orang yang bertakwa, Fulan bin Fulan, aku tanya padamu, tolong renungkanlah saat ini, sekarang, saat kita masih bermajlis. Saya di sisi Allah termasuk golongan siapa? Siapa aku di sisi Allah? Allah jadikan aku di golongan siapa sekarang? Ketika engkau saat ini duduk, apakah kamu kira bahwa kamu bersama orang beriman, orang yang bertakwa, para wali dan orang-orang pilihan, dan ahli ibadah? Kalian tahu siapa ahli ibadah? Yaitu orang yang sibuk dengan zikir dan salat malam dan ibadah, dan dia selalu beristighfar dan bertasbih dan salat malam dan salat mendapatkan tahbiratul ihram imam. Apakah aku ahli ibadah? Apakah Allah menjadikan aku bersama ahli ibadah? Dan apa aku berhak agar namaku di langit menjadi al-abid fulan? Tidak perlu kalian mendapat gelar ini, syekh, doktor, profesor, insinyur, dai. Kita tidak perlu gelar-gelar ini. Ini di dunia. Saya di langit itu siapa? Aku bertanya padamu. Saya mencintaimu karena Allah. Tanya dirimu dengan jujur sekarang. Apa yang kamu sangka? Kamu punya amalan apa? Berapa kali kamu berbakti sehingga dinamakan di langit orang yang berbakti kepada orang tuanya? Hambaku Fulan bin Fulan, apakah dibangun untuk kita rumah surga? Karena kita memuji Allah. Apakah kita di sisi Allah memiliki keistimewaan? Apakah kita termasuk orang ikhlas dan dimudahkan untuk berbuat ikhlas dan orang pilihan? Siapa aku di sisi Allah? Para sahabat ridwanullah alaihim, mereka berusaha untuk mendapatkan gelar setelah nama. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan kita sibuk mencari gelar sebelum nama. Syekh, doktor, magister, insinyur, dokter. Akan tapi apakah kita memikir apa setelah nama kita? Syekh Fulan, apakah di langit Allah sudah meridhoi, atau Syekh Fulan Allah murka terhadapnya di langit? Karena dia mengatakan sesuatu namun berbuat yang lain. Karena dia menasihati seseorang namun hatinya sendiri fajir. Dr. Fulan bin Fulan, apakah Allah maafkannya di langit atau tidak? Atau Allah mengazabnya ketika berjumpa dengannya? Karena dia menyelisihi ajaran-ajaran syariat, apa yang ada di kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wahai saudara muslim, Allah menjadikan perut ibumu untuk menyempurnakan tubuhmu dan menjadikan dunia untukmu untuk menyempurnakan sifatmu. Berusahalah siang dan malam di setiap waktumu. Jika engkau ingin menjadi ahli ibadah, maka di setiap waktumu kamu harus sibuk dengan ibadah. Jika kamu ingin menjadi ahli Quran, maka di setiap harimu kamu harus sibuk dengan Al-Quran. Jika kamu mau menjadi orang yang berbakti, maka di siang dan malammu kamu harus sibuk dengan orang tuamu. Jika kamu ingin menjadi ahli dakwah, maka siang dan malammu kamu harus sibuk dengan dakwah. Waktu ini yang kita lalui, dialah yang menentukan namamu di sisi Allah dan kedudukanmu di sisi Allah, sampai datang panggilan terbesar. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rob, mereka dibawa ke dalam surga secara berbondong-bondong.
Quran Surah Az-Zumar ayat 73. Mereka adalah orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah kami bersama mereka. Sebagaimana firman Allah, Tabarakallah wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Quran Surah An-Naba ayat 31. Untuk orang-orang yang bertakwa, karena sifat mereka di sisi Allah adalah takwa. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Maka dari itu, dia punya sifat di sisi Allah bahwa mereka bertakwa. Maka Allah bersamanya. Namun, bagaimana mendapatkan sifat takwa? Apa dengan mengisi kajian 2 jam tentang takwa? Bukanlah orang bertakwa, kecuali sifatnya di sisi Allah bahwa dia adalah orang yang bertakwa. Karena dia bertakwa ketika buka HP, dan bertakwa ketika buka komputer, dan bertakwa ketika naik mobil, dan bertakwa di kamarnya, dan bertakwa ketika bekerja, dan bertakwa ketika di jalan, dan bertakwa ketika bergaul bersama, bahkan juga bertakwa ketika sholat. Maka dia dinamakan di sisi Allah sebagai taqiyya, yaitu orang yang bertakwa, sebagai waliyah. Dan siapa saja yang ingin meraih sifatnya, maka jadikanlah seluruh hidupnya di atas sifat-sifat ini. Maka jika dunia telah berakhir, kita berpindah kepada akhirat, dan ketika itu disempurnakan nikmat untuk orang-orang yang beriman, disempurnakan azab bagi orang-orang yang berdosa. Ya Allah, jadikanlah kami dari hamba-hambamu yang soleh. Amin. Akhiran minni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.